इस उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। सभी शिक्षक, सभी गार्जियंस, सभी बच्चों का बहुत बड़ा देन है जो कि प्रोग्राम को हम लोग सक्सेस। कौन कौन लोग गेस्ट के रूप में आए थे? हमारे गेस्ट के रूप में आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज आदरणीय श्री MLA शांतनु झा महाशय और हमारे चापदानी विधानसभा के MLA आदरणीय श्री अरिंदम गोइंग महाशय, हमारे हुगली डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी सांसद के चेयरपर्सन शिल्पा नंदी महाशया और हमारे बीच हमारे विनती करूंगा कि इन्विटेशन मिला और मैंने इसको परम करती है तो संभव नहीं था। इसमें भी এখানে উপস্থিত আছে সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাদেরকে নিয়ে যাদেরকে ঘিরে আজকে এই অনুষ্ঠান, সেই ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমার অন্তরের অনেক অনেক স্নেহ এবং ভালোবাসা। বলছিলেন, আমি শুনছিলাম যে 50টা বছর পার করা, সত্যি আমার মনে হয় যে যে কোনো জিনিস আমরা শুরু যখন করি সেটা আজ নয়, ও কিন্তু যবে থেকে কাউন্সিলর হয়েছে তবে থেকে এই এলাকাতে প্রচুর। এর জন্য প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমন্ত্রণ করার জন্য স্কুলে আমাদের उनसे मैंने इस अभिभावकों से मेरा 5 बरस के ऊपर जो আর আমার সাথেই জয়েন করেছিল শালিনী সিং।